Dve velike sile su se sudarile duboko ispod površine zemlje. Jedna je klizila prema istoku, druga prema zapadu, polako, neumoljivo, godinama. I onda, u svega nekoliko sekundi, sve što je nakupljano vekovima puklo je na dva mjesta, na jednom već dva put. Prvo udari, pa dok ljudi u Karakasu još pokušavaju da shvate šta se dogodilo, prije nego što su stigli da potrče do vrata, dolazi drugi, još jači. Razlika je od 39 sekundi. To je otprilike koliko vam treba da duboko udahnete, a onda sve nestane. Ovo su bili najsnažniji zemljotresi u istoriji Venezuele, a dogodili su se u sredu uveče, neposredno posle 18 sati po lokalnom vremenu. Prvi, magnitude 7,2 prema Richteru, zatresao je grad San Felipe na zapadu, a onda samo 39 sekundi kasnije glavni udar, magnitude 7,5. Ali šta to zapravo znači? To znači da se tlo pod nogama pretvorilo u živo nemirno more. Zgrade koje su decenijama stajale počele su da se ljuljaju kao karte u vetru i u tim trenucima hiljade ljudi shvatilo je da im je život u rukama sreće. I tu dolazimo do ključne stvari. Ovo nije bio običan zemljotres, već ono što se izmolozi nazivaju duplim udarom ili duplet. Dva potresa slične jačine koji se dogode jedan za drugim na maloj udaljenosti. Dok je prvi najverovatnije otvorio put drugom, povećao je pritisak na susjedni rased i načinio ga nestabilnim. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, uzrok je pucanje duž sistema raseda ili rasepa Bokono, gde se karipska ploča pomera prema istoku u odnosu na južnoameričku brzinom od oko 20 mm godišnje. Iako deluje sporo, ta sila je nezaustavljiva i baš tu nastaje problem. Ljudi u Karakasu su prvo osjetili blago ljuljanje, a onda je uslijedio snažan trzaj. Kako prenose očevici, zidovi su pucali, prozori su se sami otvarali i zatvarali, a beton i staklo su se sipali po ulicama. Hiljade ljudi istrčalo je napolje, neki u pidžamama, drugi držeći decu u naručju i treći plašeći se za svoje najmilije. Jedna stanovnica Valencije, Luisa Martinez, stara 68 godina, opisala je trenutak kada je počelo da škripi u njenoj kući. Kaže da se osjećala užasnuto, uplašenije nego ikada u životu. Počela je da se moli i da vapi Bogu da ih spasi, ali priča tu nestaje. Zato je važno razumjeti sljedeće. Prava drama počela je tek nakon udara, kada se prašina slegla. Na društvenim mrežama su se pojavili snimci na kojima se vidi panika na aerodromu Simon Bolivar u Majketiji. Putnici su trčali kroz terminal dok su delovi plafona padali na njihove glave. Letovi su obustavljeni, a aerodrom je zatvoren zbog velikih oštećenja. U međuvremenu, u samom Karakasu više zgrada je potpuno uništeno, uključujući poslovnicu banke Bancaribe, koja se bukvalno srušila kao kula od karata. U Altamiri, prestižnom delu grada u kom se nalaze strane ambasade, najmanje 3 zgrade su sravnjene za zemljom i baš tu dolazimo do najtežeg dela. Prema prvim informacijama koje su stizale bile su zbunjujuće. Prema navodima medija potvrđeno je da je najmanje 32 osobe poginulo i oko 700 povređeno, ali to je kako se spekuliše samo početak. Stručnjaci su upozorili da bi broj žrtava mogao da pređe 1000, pa čak i desetine hiljada, ako se uzmu u obzir klizišta, naknadni potresi i urušavanje već oštećenih zgrada. Zvanično to nije potvrđeno, jer spasioci još uvijek pretražuju ruševine, ali slika koja stiže iz najteže pogođene države La Guaire je zastrašujuća. Delcy Rodriguez, vršilac dužnosti predsjednice Venezuele, opisala je to područje kao zonu katastrofe. U svom obraćanju naciji kasno u sredu proglasila je vanredno stanje i naredila svim lekarima i medicinskim sestrama da se jave na dužnost. Ona je izrazila saučešće porodicama i dodala da se desetine zgrada tamo srušilo i da se trenutno sprovode intenzivne spasilačke operacije, ali moramo da budemo svesni i političkog konteksta. Ova katastrofa je prvi veliki test za Rodriguezovu, koja vodi osiromašenu zemlju od hapšenja Nicolasa Madura od strane SAD-a u januaru ove godine. Tada je uslijedio napad američkih snaga po naređenju predsjednika Donalda Trumpa. I sada, samo nekoliko mjeseci kasnije,
suočava se sa potpuno drugačijom vrstom neprijatelja, prirodom. Sa druge strane, Trump je brzo reagovao. U svom obraćanju rekao je da su zemljotresi izazvali razarajući broj smrtnih slučajeva i obećao pomoć. Njegova izjava da su SAD spremne, voljne i sposobne da pomognu stigla je brzo, što mnogi tumače kao politički potez, ali i kao iskrenu želju za pružanjem ruke u katastrofi. Međutim, ono što posebno zabrinjava jeste stanje infrastrukture u ovoj siromašnoj zemlji. Nestanci struje su uobičajeni, a komunikacioni signali su često ometani, što dodatno otežava spasilačke napore. Kako prenosi Reuters, u delovima Carakasa nestao je signal za mobilne telefone, a ljudi su satima ostajali na polju, nemoćni da doznaju da li su im rođaci živi. Jedan stanovnik, Roberto Gamas, opisao je kako se zgrada u kojoj se nalazio tresla sa strane na stranu neverovatnom snagom. Drugi, Hector Ritchie, rekao je da je sve počelo nežno, a onda je postepeno raslo dok nisu svi morali da izađu napolje i okupe se. U takvim trenucima ljudi se bore ne samo protiv prirode, već i protiv straha i neizvesnosti. I upravo ta neizvesnost postaje dodatni sloj agonije, kako istakao Edmundo Gonzalez, bivši opozicioni lider u egzilu. On je na društvenoj mreži X napisao da porodice u inostranstvu ne mogu da saznaju da li su im najmiliji povređeni i da je neznanje postalo još jedno mučenje. Dodao je da to nije samo nestanak mreže, već sistematska blokada informacija koju Venecuelanci trpe. I dok se na ulicama Carakasa diže prašina nad ruševinama, u svijetu se odvija diplomatska groznica. Brojne zemlje ponudile su pomoć. Salvador je spreman da pošalje 300 spasilaca i medicinskog osoblja. Dominikanska republika šalje vojne timove. Meksiko, Brazil, Argentina, Čile i Ekvador su također ponudili svoju podršku. Prema informacijama koje se pominju, Katar je već poslao spasioce koji se očekuju sutradan. Međutim, uprkos svim obećanjima, na terenu vlada haos. Spasioci koriste motorne testere i tešku opremu kako bi došli do preživjelih. U Baruti, predgrađu Carakasa, gradonačelnik je podelio video na kome se vidi žena koja je izvučena živa iz ruševina. U gradu Čakao, prema rečima gradonačelnika, 4 zgrade su se potpuno srušile, a 22 osobe su prebačene u bolnicu. Svedoci izveštavaju da su ljudi vrištali imena svojih najmilijih ispred uništenih hotela i zgrada. I dok svetski lideri šalju poruke podrške, postavlja se pitanje da li je pomoć dovoljno brza i da li će stići do onih kojima je najpotrebnija. Zato je važno razumjeti da ovo nije samo priča o zemljotresu, već o krhkosti ljudskog života i o tome kako se politika i priroda često isprepliću u najgorim mogućim trenucima. Sa druge strane, stručnjaci upozoravaju na mogućnost klizišta i likvefakcije tla, posebno u planinskim regionima. Sediment ispod Carakasa pojačava seizmičke talase, što znači da bi šteta mogla biti veća nego što se prvobitno mislilo. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, dubina prvog zemljotresa bila je oko 22 km, dok je drugi bio na samo 10. Plitki zemljotresi su uvek razorniji, jer se energija oslobađa bliže površini. Dalje, ono što se često zaboravlja u prvim trenucima nakon ovakve katastrofe, a kamere su još uvek uprte u urušene fasade, jeste onaj drugi, tihi zemljotres, koji se istovremeno odigrava u glavama ljudi. Dok su se zgrade rušile u Carakasu, u srcima miliona Venecuelanaca širom sveta, od Majamija do Madrida, pokrenuo se potpuno drugačiji, podjednako razoran talas. To je strah od neznanja. Zamislite samo, nalazite se hiljadama kilometara daleko, gledate uživo prenos kako se gradske četvrti u kojima ste odrasli pretvaraju u prašinu i ne možete da dobijete odgovor na najjednostavnije i najteže pitanje, da li su moji živi? I baš tu nastaje problem koji prevazilazi fizičke ruševine. Kako prenosi Guardian, jedna od najpotresnijih scena nije bila ona sa aerodroma, već prizor ispred srušene zgrade u Altamiri. Stariji čovek, 61-godišnji Jose Morillo, stajao je ispred gomile betona i vrištao. U toj zgradi su bili brat, sin i nećaci. Njegove reči, kako i prenose očevici, bile su jednostavno, a jezive. Imam veru, mnogo verujem u Boga, nadam se da su svi dobro, ali neizvesnost je učenje.
Ova rečenica, neizvesnost je mučenje, možda najbolje opisuje ono što se te noći dogodilo na psihološkom nivou. Prema navodima Reutersa, u delovima prestižnog naselja Čakao, gdje su se srušile 4 zgrade, ljudi su satima stajali na ulicama, bez struje, bez signala za mobilne telefone, bukvalno odsečeni od sveta. Nisu znali da li je udarac prošao, nisu znali da li slijedi novi, nisu znali da li će njihov dom izdržati do jutra. Ali ovdje priča nestaje, jer dok su spasilački timovi kopali po ruševinama, na političkoj sceni se već kovala nova dinamika. Sjetite se samo, pre samo nekoliko mjeseci, Venezuela je bila meta vojnog napada Sjedinjenih Američkih Država. Trump je lično naredio akciju kojom je otet Nicolas Maduro. Sada, isti taj Trump preko svog državnog sekretara Marka Rubija nudi pomoć i šalje timove za spasavanje. I tu dolazimo do velike ironije koju mnogi zapadni mediji poput Financial Timesa tek počinju da analiziraju. Da li je ovo iskreno humanitarno delo ili prilika da SAD poprave svoj imidž u Latinskoj Americi? Nije isključeno da se radi o političkoj poruci. Sa jedne strane, predsjednik Salvadora, koji je ranije bio oštar kritičar venezuelanske vlade, ponudio je pomoć pišući: šaljemo vam svu našu solidarnost i naše molitve. Ostanite jaki, Venezuelo. Sa druge strane, predsjednik Ekvadora je poručio da će pomoć stići odmah jer, kako je napisao, uprkos našim ogromnim razlikama, čovečnost uvijek mora da vodi akcije lidera. I za sami kraj dolazimo do dela priče koji mnogi ne žele da čuju, ali o kome se šapuće na ulicama Karakasa, u taksi stanicama i na obskurnim forumima. Jer kada se dogodi ovako nešto, 2 razorna potresa u razmaku od 39 sekundi, baš u trenutku kada je zemlja politički najosjetljivija, ljudi počnu da sumnjaju. Pitaju se da li je priroda zaista bila jedini krivac. I to pitanje, ma koliko neverovatno zvučalo, ima svoju težinu. Ovo nije nova priča. Sjetite se 2010. godine kada je Haiti zadesio razorni zemljotres. Tada je tadašnji venezuelanski predsjednik Hugo Chavez izneo tvrdnju da bi zemljotres mogao biti veštački izazvan. Prema izveštajima koji su tada kružili, ruska severna flota je navodno upozoravala da je potres na Haitiju jasan rezultat testa seizmičkog oružja koje je nedavno sprovela američka mornarica. Pominjao se sistem HARP, za koji se spekulisao da može da izazove zemljotrese, poplave i uragane. Iste te 2010. godine zabeležena je čudna podudarnost. Zemljotresi u Venezueli, Hondurasu i na Haitiju svi su imali istu dubinu od 10 km, što je prema toj teoriji ukazivalo na veštački obrazac. Čak i mnogo kasnije ove priče ne jenjavaju. Samo 2023. godine jedan rumunski senator javno je optužio Sjedinjene Američke Države da su konstrukcionim oružjem izazvale razoran zemljotres u Turskoj i Siriji. I dok zvanična nauka i vlade ovakve tvrdnje odbacuju kao neosnovane, činjenica je da ideja o zemljotresnom oružju ima dugu istoriju. Još 1992. godine moskovski Komsomolskaja pravda pisao je da je Sovjetski savez navodno razvio geofizičko oružje, iako je Sovjetsko ministarstvo odbrane to kasnije demantovalo. Sada prenosimo to na ono što se dogodilo u srijedu uveče. 2 potresa, gotovo identične jačine, na 2 različita rasepa u roku od manje minut. Seizmolozi kažu da je to duplo T ili duplet. Retka pojava, ali moguća kada se stres sa jednog raseda prenese na drugi. Zvanično objašnjenje naučno utemeljeno i potkrepljeno je podacima Američkog geološkog zavoda, ali pazi sad. Postoji jedan detalj koji budi sumnju. Prvi potres je klasifikovan kao predudar, a drugi kao glavni. Međutim, u slučaju dupleta, oba potresa su toliko jaka da se oba smatraju glavnim. A zašto je baš ovaj region toliko osjetljiv? Zato što se tu karibska ploča sudara sa južnoameričkom, stvarajući složene sisteme rasepa poput Bocono, San Sebastian i El Pilar. Međutim, ono što teoriju zavere čini posebno ukusnom po znacima navoda, u ovom slučaju jeste geopolitički kontekst. Podsjetimo se, Venezuela je i dalje u stanju šoka nakon američke vojne intervencije početkom godine. Delcy Rodriguez vodi zemlju u haosu,
a SAD su prve ponudile pomoć. I tu dolazimo do ključnog pitanja. Da li je ovo savršena oluja prirodne katastrofe ili je neko iskoristio trenutak slabosti da pošalje poruku? Nema dokaza, naravno. Zvanično, ovo su bili prirodni potresi, izazvani pomeranjem tektonskih ploča, ali, kao što je jedan od onih koji su preživjeli rušenje zgrade u Altamiri rekao, neizvesnost je mučenje. I baš tu nastaje najveći problem. U vremenu kada se informacije mešaju sa dezinformacijama, kada svaka katastrofa postaje plodno tlo za političke interpretacije, običan čovjek ostaje zarobljen između naučnih činjenica i jezivih teorija. Zato vas pitam, da li verujete da je čovjek sposoban da kontroliše ovakve sile prirode? I ako jeste, zašto bi to uradio na ovom mestu i u ovom trenutku? Ili ovo samo još jedan primjer kako naša potreba za objašnjenjem rađa priče koje su veće od same istine? Napišite nam šta vi mislite. Svako dobro!